Okay, so L1 regularization. Last time we did L2 regularization. Just like we put penalty term, this penalty term right here, right? Alpha times n equal to 1 to n, theta squared n, right? Theta भनेको parameter, right? Okay, so त्यस्तै गरी हामीले अब यसमा फरक के छ भन्दाखेरि this L2 regulation L1 मा खालि अब यति एउटा फरक छ कि सेम होस्, everything is same except this यो theta squared n नगरिकन यो चाहिँ यो L2 norm भन्छ, L2 norm हैन, norm 2 norm नगरिकन 2 norm नगरि 1 norm है, 1 norm भनेपछि यसको absolute value लिन्छ कि है. So right here, so instead of doing that, see same हो तर हामीले चाहिँ स्क्वायर गर्नुको सट्टा यसको एब्सोल्युट भ्यालु. सो इट्स अ सम अफ एब्सोल्युट म्याग्निट्युड है, सम अफ म्याग्निट्युड्स है, म्याग्निट्युड्स अफ दोज वेट्स है, इन्डिभिजुअल वेट्स है. सो त्यसले पनि त्यही नै हो. तपाईको त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको जब वेट्सहरु बढ्न सुरु गर्छ हैन, वेट्सहरु बढ्दाखेरि किनभने त्यो पेनाल्टी टर्म छ त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल के हुन्छ भन्दाखेरि ओभरअल लस बढ्छ है. लस बढेपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो वेटलाई घटाउनुतिर लाग्छ कि है, मोडल है. द्याट्स व्हाट इट डज. सो यसमा अब एउटा यसको एउटा विशेषता के छ भन्दाखेरि यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ जस्तै यस्तो छ हैन. सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले बर्डन दिएको छैन है. अफ कोर्स जस्तै इफ यु सी ओभर हियर, and it's going from like say for example 70,000 plus minus 70,000 maybe around right to plus 70,000 हाम्रो त्यति फ्लक्चुएसन थियो नि हाम्रो कोएफिसिएन्ट्सहरुको. अब त्यसलाई चाहिँ स्टेबलाइज गरिदियो है. जस्तै यसमा यो स्टेबलाइज भएको थियो अनि त्यस्तै गरी यसमा हेर्नुस् त, यसमा पनि स्टेबलाइज चाहिँ भयो बिकज minus 0.52 जस्तै भनौँ minus 0.5 0. maybe 1.0 somewhere around त्यो छ है. तर यसको एउटा विशेषता के छ भन्दाखेरि यो धेरै ठाउँमा त्यो जिरो छ कि हेर्नुस् त, 0 0 0 0 कति ठाउँमा जिरो छ है. त्यो जिरोले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि तपाईको त्यो जिरो भएपछि के हुन्छ कति फिचर्सहरु त्यसलाई चाहिँ जिरो आउट गरिदिन्छ, मिन्स the feature is gone, right? Gone, right? Okay, just quickly, let me quickly show you what that means. Right? Okay, so second, right? Okay, so this comes list on. So normally I'm list of right? A1x1 plus A2x2 plus A3x3 and it's not A3x3 right? And so on right? So it's series answer, right? So y is equal to right? So istoma यो भनेको कोएफिसिएन्ट्सहरु यो भनेको कोएफिसिएन्ट्स हो नि त हैन, जस्तै दिस A1 A2 A3 हैन, यो के हो कोएफिसिएन्ट्सहरु है, जुन हामीले यहाँ थीटा भन्ने नि त्यही नि हो त्यो थीटा भनेको है. थीटा भनेको यो A1 A2 A3 तिनीहरुको मैट्रिक्स है, तिनीहरुको त्यो भेक्टर है. सो कोएफिसिएन्ट्स भनेको त्यही नि हो है, दिस आर कोएफिसिएन्ट्स जुन हामीले थीटा भनिरहेको छौं नि. ओके, अब त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कति थीटाहरु हेर्नुस् त, कतिहरु यिनीहरु के छ 0 0 कति ठाउँमा 0 किनभने 0 भएको छ भनेपछि जस्तै फर एक्जाम्पल जस्तै A2 0 भइदियो हैन. लेट्स एड वन मोर, जस्तै A4 x4 हुन्छ हैन. अब यसमा इफ यु लुक हियर x1 यिनीहरु चाहिँ के भयो, यिनीहरु चाहिँ इनपुट भयो हैन, यिनीहरु चाहिँ के हो इनपुट. दिज आर x1 x2 x3 दिज आर इनपुट्स है. यिनीहरु इनपुट्स हो कोएफ्स like options A1 A3 A4 यिनीहरु options भयो which is theta. अब यसमा कति अब 0 आउट भयो हैन, 0 आउट भएपछि के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको अब 0 आउट भएपछि जस्तै फर एक्जाम्पल A2 0 भइदियो हैन, A2 भयो हैन, जस्तै A4 र A2 0 भइदियो हैन. यो त्यो L1 रेगुलेसनले L1 ले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि A4 र A2 लाई चाहिँ 0 गरिदियो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब यो टर्म जान्छ हैन, यो टर्म जान्छ
भनेपछि यो फिचर नै गयो यो त फिचर हो नि इनपुट भनेको फिचर हो x1 x2 x3 x4 चारवटा फिचर थियो अब कतिवटा फिचर भयो त्यो दुईटा गएपछि कतिवटा बाँकी हुन्छ दुईटा बाँकी भयो हैन सी हामी त्यसले गर्दा के भन्दा हाम्रो कम फिचर्स भयो नि त अनि यसलाई त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो L1 रेगुलराइजेसनलाई हामीले फिचर सिलेक्सनको लागि पनि हैन त्यसलाई चाहिँ हामी फिचर सिलेक्सन भन्छौँ के है फिचर सिलेक्सन है यसले चाहिँ उसले चाहिँ हैन पर्टिकुलर फिचर्स सेलेक्ट गरेर उसले आफै हैन सबै फिचरलाई पठाउँदैन के हैन सबै फिचर्सहरु भन्नाले कति फिचरहरूलाई उसले जिरो आउट गरिदिन्छ अनि त्यो फिचर्स इज गन है सो व्हिच इज मोर एफिसिएन्ट है ओके सो त्यो एउटा फिचर्सको विशेषता त्यो हुन्छ है ओके alright so यो चाहिँ अलिकति we can skip this part यो अलिकति you can do it on your own right? It's all there right? Okay so maybe yeah we can go on to the next topic okay so the next topic is support vector machines right support vector machines which is very popular okay let's talk about 6 support vector machines okay so all right support vector machines are particularly powerful and flexible class of supervised algorithms for both classification and regression right so it's like I mean support vector machine लाई हामीले चाहिँ both classification and regression दुवैमा युज गर्न सकिन्छ right so let's see जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् है so we just yeah यसमा त खाली standard import हो nothing here right and then okay let's see as part of our discussion of Bayesian classification right we learn a simple model describing the distribution of each underlying class and use the generative models to probabilistically determine labels for new points means say naive Bayes we went through naive Bayes right naive Bayes man के गर्यो Bayesian equations लगाएर Bayesian theory हैन Bayesian जुन formula छ हैन so त्यो लगाएर हामीले चाहिँ के गर्यो भन्दा we generate we you know simulated भनौं हैन simulated a probable you know यस्तै Gaussian है Gaussian distribution प्लाट हुन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि हामीले नयाँ सिमुलेसन खालको गरेर अनि त्यसरी हामीले क्लासिफिकेसन गरेको थियौं है नाइभ बेस अब त्यस्तो क्लासको मोडललाई जेनेरेटिभ मोडल भनिन्छ कि generate because we're generating some you know model right त्यसले गर्दा त्यस्तो खालको मोडल्सहरु चाहिँ they are generative models okay अनि अर्को क्लासको मोडल हुन्छ which are called discriminative है discriminative हुन्छ है जस्तै discriminative मा के हुन्छ भन्दाखेरि here we'll consider discriminative दुई किसिमको हैन generative र discriminative हैन so generative मा we actually generate the you know the simulate the data assuming that it's coming from some particular distribution right discriminative classification ma ke huncha bhandakari we model each class rather than modeling each class right हामीले त्यो model simulate गर्नु भन्दा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि we find a line or curve or a manifold that divides the class this is the crucial part right हामीले discriminative algorithm discriminative right discriminate means छुट्याउने है so यसमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले जस्तै line or curve है जस्तै 2 dimension हो भने line or curve हुन्छ अनि यदि 2 dimension मा बढी छ 3 dimension छ and so on है त्यो छ भने हामी manifold युज हैन manifold है जस्तै 2 dimension मा I showed you last time जब हामी machine learning को बारे स्टार्ट गरेका थियौं I showed you how a plane can fit to you know regression गर्दाखेरि कसरी plane fit हुन्छ हैन so that is a kind of a manifold right so that is a discriminative classifier है त्यस्तै गरी त्यो चाहिँ कर्भ सर्फेस पनि हुन सक्छ है जस्तै अब त्यो भन्दा जस्तै 3 dimension मा अझै हाई गर्ने हामीले भिजुअलाइज गर्न सक्दैन है ओके सो त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भन्दा माथि भयो भने सो त्यसलाई चाहिँ manifold त्यसलाई हाइपरप्लेन हैन हाइपरप्लेन manifold हाइपरप्लेन प्लेन भयो सो manifold जुन कि हैन नर्मली कति डिमेन्सन हुन्छ भन्दाखेरि जति डिमेन्सनको त्यो छ जस्तै 4 डिमेन्सनमा छ भने तपाईको डेटा प्लस आउटपुट
four dimensional छ भने तपाईको manifold चाहिँ 3 dimensional हुन्छ अनि त्यसै 100 dimensions छ भने तपाईको data जुन input र output हरुको जुन छ त्यो हैन त्यो चाहिँ 100 dimension को छ है including the output त्यो छ भने 99 dimension हुन्छ त्यो -1 हुन्छ के manifold है त्यति dimension हुन्छ okay anyway so now let's see right so let's consider this okay so हामीले के गरौँ भने let's create this data है यो यसमा we created this data right here त्यसमा के कतिवटा लेभल छ यहाँ how many levels do you see 2 sir 2 levels of course and green and yellow sorry red and yellow hey red and yellow अब दुईवटा of course दुईवटा levels छ now we need to use some kind of discriminative classifier right? that clearly separates them right? Separates them it could be line it could be curve whatever it is right and it's a given person we need to discriminate or separate them okay all right so our linear discriminative classifier would attempt to draw a straight line separating the two sets of two sets of data and thereby create a model for classification for two-dimensional data like this that's shown here this is a task you can do by hand right so अब हामीले यसमा of course यहाँ त लाइन तान्ने कुरा आयो लाइन तान्न हामीले पनि तान्न सक्छौँ मसिन लर्निङ किन चाहियो हैन यहाँबाट तर प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ त इन्फाइनाइट नम्बर अफ लाइन्सहरु जान सक्छ नि हैन so that is the problem के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको the number of lines could be a lot हैन I mean infinite almost right it's the same so I want to make a I want to draw that discriminative line हैन त्यो discriminative line could be हैन could be like this हैन or could be like this or could be like this हैन there's so many of them है तर कुन चाहिँ I don't know है there's so many त्यसले फरक पार्छ जस्तै कुनै एउटा point छ हैन so for example I have this point right here okay so जस्तै कुनै एउटा यो point छ भने based on मैले त्यो लाइन कहाँ तान्छु त्यो red or yellow हुने हैन so जस्तै मैले यो लियो भने हैन यो लाइनलाई मैले मेरो डिस्क्रिमिनेट यो मेरो डिभाइडिङ लाइन है बाउन्ड्री है त्यो लियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि now this will become red हैन यो red तर अब यो लियो जस्तै यो लियो भने now यो चाहिँ yellow हुन्छ है yellow हुन्छ okay so I mean so त्यसले गर्दाखेरि I mean it makes a difference right so तर कुन चाहिँ line we don't know right that is the problem okay let's see अब त्यसलाई हामी कसरी ओभरकम गर्ने त है that problem okay let's see hey there so what we do is a linear discriminative classifier would attempt to draw right so there's more than one possible dividing line that can perfectly discriminate between the two classes right as you can see here right here understand okay let me run it again so see here there's so many you know many lines that you can draw I couldn't say there's no definitive answer hey so okay so अब हामी के गर्ने भन्दा यसको लागि we can use something called support vector machines है त्यसले चाहिँ हामीलाई definitively दिन्छ कि कुन चाहिँ लाइन युज गर्ने है it will tell you okay all right okay now support vector machines offer one way to improve on this the intuition is this rather than simply drawing a zero width line between the classes we can draw around each line a margin of some width to the nearest point right so let's see अब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि हामीले एउटा सिंगल लाइन ड्रा नगरिकन त्यसको बोर्डर मार्जिन भन्छ त्यो मार्जिन पनि राखेर हेरौं के है so let's see जस्तै यसमा of course we have a lot of possibilities right so I'll show you all of them I mean most of them few of them rather right so let's see अब हामीले के गरौं भन्दाखेरि म चाहिँ कोडमा जान्न है because by now you should be able to figure out code because हामीले यति धेरै कोड गरिसक्यौं कि you should be able to figure it out right so I would rather go into the concept behind it hey concept okay so
let's see, but when I run this, let's see, here is the, this could be one line, right? Understand? You're separate, dually separate, right? Okay, and it's cookies, borders. I mean, border mean margin, right? There's a margin here, right? Here, right? This is one possibility, a few possibilities, I don't know, right? So another possibility would be, let's try this one, okay? Let's see. Okay, so another possibility, right? Perfect, perfectly valid. You पनि valid छ, you पनि valid छ, right? Okay, and then let's try another one. Right? Which one we did, I'm not sure. Let me try this one either. Okay, so let's see. Okay, so this is also valid. Yeah, तीनवटा options were in the queue, right? So they all are valid. They all are valid. The तीनटालाई एकैचोटि हेरौँ है त. Let's look at them together. I see. With all three of them are valid because they are discriminating. I mean, they are, they are dividing these two set of points, right? Okay, perfectly valid, right? Okay, so how do we decide which one to take? Okay. Okay, this is like now in support vector machines, the line that maximizes this margin is the one we'll choose. Okay, the line of this is here is the key, crucial part. The line that maximizes this margin will be the one we choose as the optimal model. भनेपछि यसमा जस्तै यसलाई line 0, line 1 or line 3 है जहाँबाट स्टार्ट भएको छ around 0, 1, 3 तीनटा छ है. Which one would you choose with the SPM है support vector machine ले कुनलाई choose गर्छ based on this definition? यो तीनटा 1. Very good. 1. Okay, because किन 1 लाई choose गर्छ? त्यो मार्जिन त्यो दुईटा सेटको बीच जुन लाइन छ त्यसको बीचको मार्जिन छ त्यसमा चाहिँ धेरै छ त्यो अरु भन्दा चाहिँ. Yeah, that's correct. Hey, yes, excellent. So let me show you. Okay, just this one. Okay, I'll stick the snip. Okay, so yes, that's right. Means इसको margin or so look at this margin. इसको margin 80 छ हैन, इसको margin 80 छ, इसको margin 80 छ हैन. Margin मा हामीले sorting गर्यो भने सबभन्दा ठुलो सबभन्दा biggest margin कुनको छ भन्दाखेरि of course यसको छ हैन. So number 1 यो छ सबभन्दा ठुलो हैन. त्यसपछि यो number 2 छ and number 3 छ हैन. भनेपछि of course it will choose the biggest one, right? Biggest one. So this यसलाई choose गर्छ, right? So that's okay. अब यति तीनटामा है. So अब यो भन्दा अझै ठुलो पनि हुन सक्छ हैन. So त्यसले त्यही हो हैन. यसले चाहिँ it looks for that, कुन चाहिँ लाइनमा. So सबैमा त्यो trial and error त हो नि हो हैन, trial and error हो. So यसले के गर्छ भन्दाखेरि it will just look for the line that maximizes this margin. Okay, अब त्यो margin तर margin को border कहाँबाट कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि let's go back here. त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ त्यो चाहिँ अहिले आउँछ यहाँ तल है, fitting support vector machine. अब यसमा के हुन्छ भने यसले चाहिँ यताको few points र यताको few points टच गर्नुपर्छ है. ओके, यस्तै यहाँ एउटा point टच गरिरहेछ हैन. जस्तै अब यसको केसमा जस्तै let me quickly show you that. हाम्रो border कहाँसम्म जाने त है, border कहाँसम्म जाने भन्दाखेरि हेर्नुस् त. So यतातिर हैन, so minimum number of points टच गर्छ. जस्तै यहाँ टच गर्यो भने यहाँ रोकिन्छ. फर्स्ट लाइन जुन फर्स्ट पोइन्टमा टच गरे नि यतातिरको लाइन यो बोर्डर यहाँनिर स्टप हुन्छ है. यो जुन बोर्डर मार्जिन है, मार्जिन यहाँबाट बढ्दै 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 यो लाइन चुज गरे मेसिन लर्निङ मोडलले. लेट्स ट्राई दिस लाइन है. यो लाइन ट्राई गर्दाखेरि उसले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट मार्जिनलाई बढाउँदै 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 गयो हैन. अनि यहाँनिर फर्स्ट लाइनले हिट गरे नि फर्स्ट पोइन्टलाई अनि त्यहाँ स्टप गर्छ. अनि त्यस्तै गरी यतातिर है यसरी बढाउँदै बढाउँदै फर्स्ट पोइन्टमा हिट गर्छ त यहाँनिर हिट गरे अनि इट स्टप्स है. ओके, बुझ्नुभयो? ओके, सो त्यसरी गर्छ. ओके, यो कुरा बुझ्नुभयो मैले भनेको? Yes sir. Okay, so now
let's see how we can fit, right? Let's actually fit. You say that you have to by hand manually you manually draw and you support vector machine they go in, right? It's a manually draw concept actually let's actually use the support vector machine actually use right? Let's see, right? So let's see the result of an actual fit to this data. We'll use scikit-learn support vector classifier to train an SVM model on this data. Okay? For the time being, we'll use a linear kernel and set the C parameter to a very large number, okay? Or rather C hyperparameter. Right? Okay, so over now let's step steps like basically with data by data steps right? Import the model, second number 2, instantiate, and then set the hyperparameters if there are hyperparameters. Step 3 fit, step 4 predict. Thank you. Okay, so so first one we import these support vector classifier SVC, right? And this हामीले के गर्छौं त्यसलाई चाहिँ instantiate गर्छौं त्यो क्लासलाई अनि हामीले hyperparameters kernel चाहिँ linear kernel. Okay, we'll see what the kernel भनेको के अहिले पछि आउँछु है. So अहिले चाहिँ हामीले linear kernel युज गर्छौं र c को भ्यालु एकदमै ठुलो दिन्छौं है. यो c भनेको के हो त्यो पनि आउँछ है. We'll look at that. Right. Okay, अनि त्यो गरेर we fit the model to our data xy है, जुन यो माथिको यो डेटा छ xy है, यसमा हामी फिट गर्छौं है. Okay, यो गर्यौं. So let's see. Okay, हाम्रो c equal to is a very big number. I will see what that is in a moment down the line. Right? Okay, and this is the kernel linear. अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि now यसको visualization को लागि एउटा convenience for your function. The writer, the author has given it to us. Right? So let's run that anyway. You can visualize को लागि मात्रै हो. Right? Okay, so now when हामीले त fit गरिसक्यौं, I know we have fitted already. Right? Now let's visualize the line and the margin, everything provided by the model, the fitted model, fitted model. Okay, so when I run this, now this is the line, the discriminative line, the boundary, right? Decision boundary, right? Provided by support vector classifier algorithm. Now fit right? So this is the line. अब यसमा त्यही हो. यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि अब यहाँबाट मार्जिन बढाउँदै यहाँ चाहिँ यो केसमा दुईटा पोइन्ट हिट गर्यो है. अब यतातिर बढाउँदै जाँदा यहाँ एउटा पोइन्टमा हिट गर्यो है, अनि त्यसपछि त्यहाँ रोकियो हैन. ओके, अलराइट. सो बेसिकली चाहिँ अब यो ग्याप खोज्छ हैन. यो ग्याप खोजेर अनि यसको टिकको बिचमा यो दुईटाको बिचमा एउटा अनि यो लाइन ड्रा गर्छ है. ओके. All right, so now this is the dividing line that maximizes. So यसको मतलब के भने यसले सबै लाइनहरु ट्राई गर्यो नि more or less, हैन. सबै लाइन ट्राई गर्दाखेरि so this line has the biggest margin. है, सबभन्दा margin बढी margin यसमा देखियो. Okay, all right. So this is the dividing line that maximizes the margin between the two sets of points. Right? Notice that a few of the training points just touch the margin. Hey, a few of the training points just touch the margin. Okay, all right. So okay, how many of them are there? कतिवटा टच गरेछ यहाँ मार्जिनहरु marginally दुवै marginally. जस्तै टप marginally कतिवटा point टच गर्यो ट्रेनिङ point दुईवटा है. तलकोले कतिवटा गर्यो तलको marginally एउटा दुईटा है. तर यसो यो टच मात्रै गरेछ तर एक्ज्याक्टली त्यो यो खाली यो हैन रियली हैन एक्ज्याक्टली टच गरेको यो ठ्याक्कै सेन्टरमा भएको के. यो भनेको त यो हामीले भिजुअलाइज गर्दाखेरि अझ त्यो पोइन्ट त सानो हुन्छ नि, यसको सेन्टर हो. यो हामीले देख्नको लागि मात्रै यो यसलाई ठुलो बनाएको मार्करलाई हैन. तर यो चाहिँ त यो लाइनमा परेको छैन, यता छ है. ओके, सो बेसिकली येलो एउटा छोयो, रेड चाहिँ दुईटा छोइरहेछ माथिकोले है, तलकोले एउटा छोइरहेछ यहाँनिर right here if you can see, right? Okay, all right. So okay, these points are the pivotal elements of this fit. Hey, so they are known as support vectors, right? Support vectors for each. So this is so how many support vectors I'm saying? This is a support vector, another support vector,
and the third support vector. है तीनटा support vector है and give the algorithm its name. है त्यही भएर support vector त्यही भएर हाम्रो यो algorithm को नाम नै के भयो भन्दाखेरि it's support vector machine. है okay, all right, so अब हामीले we can actually find out exactly कुन चाहिँ हो support vectors कुन हो भन्दाखेरि यो चाहिँ यो attribute मा हुन्छ कि यो attribute मा कि support underscore vectors underscore है त्यो गयो भने exactly तपाईको it will show you which ones are the support vectors है यसमा तीनवटा support vectors देखिन्छ. So for example here 0.44 3.11 let's try that 0.44 भनेपछि यहाँनिर आयो हैन 0.44 3.11 भनेपछि यो ठ्याक्कै यो आयो हैन त्यसमा you can see my mouse right my cursor यो mouse pointer देख्नुहुन्छ नि हैन okay so यो एउटा भयो है अनि अर्को चाहिँ के छ हेर्नुस् त 2.33 3.43 है so 2.33 भने यहाँ आयो है 3. Whatever 3.43 भनेपछि ठ्याक्कै यहाँ आयो है this one right here यो एउटा support vector अनि अर्कोको अन्दाजी कति हुन्छ भन्नुस् त यसको कति छ 2.2 2.1 or 2. Yeah, 2.1 something, right? Okay, 2.1 something. And यतातिर कति छ 1.8 or 9. 2 नै छ भनौँ हैन 2.1 र 2 something like that, right? So yeah, 2.06 1.96 रहेछ हैन 1.96 अलिकति तल रहेछ. So 1.96. So which is this one? See, यो तीनवटा support vector आयो. Right? These are there are 3 support vectors. Okay, the key to this classifier's success is that for the fit, only the position of the support vectors matter. Hey, so isko key ke ma cha bhanदाखेरि now use support vectors. Hey, isko only the position of these support vectors matter. Hey, any points further from the margin which are on the correct side do not modify the fit. Technically, this is because these points do not contribute to the loss function used to fit the model. So their position and number do not matter as long as they do not cross the margin. Right? So say, okay, we'll look at this point. Hey, so if I run this, okay, you can see here. Say, now we have 60 points. And we double the number of points, number of data. Right? Once 60 1.5. Now you can see is my support vectors. These 3 are the support vectors, and here are the same 3. Okay, let's see. Which one are they? Probably this one, right? Probably this one right here. Right? Yo duita still they are the or rather this one, right? Yo duita, still they only support vectors, right? Okay, let me probably I can do snip nailing either so that you can just try this. So okay, over here, okay, so let me make it bigger, right? It's the support vectors. Let's see either. Let me see which color should I use. This one, okay. So support vector, this one, and 60 points, right? About 120 points, we have the same support vectors. Right? Okay. Your choice is the okay, all right. So I mean center the धेरै सानो हुन्छ नि यो हामीले यो भिजुअलाइजेसन गर्दा पनि त्यसलाई हामीले ठुलो बनायो है ठुलो बनाएर त हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै हो तर यो पोइन्ट आफैमा त धेरै सानो हुन्छ त्यो जुन कि सेन्टर हो which is not touching the margin है. So same support vector चेन्ज भयो भएन हैन तर हाम्रो पोइन्ट्सहरु of course the points number of points number of data चाहिँ त डबल गरे नि हामीले. सो के भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो जुन डबल भयो तर त्यो कुनै पनि पोइन्टले चाहिँ यता क्रस गरेको छैन है टच पनि गरेको छैन क्रस पनि गरेको छैन है. ओके सो मार्जिन भित्र पसेको छैन भनेपछि नाउ यो मोडलले जुन अब यो हामीले 60 मा ट्रेन गर्यो र 120 मा ट्रेन गर्यो
it'll give us the exactly the same, right? Exactly the same boundary दिन्छ, right? Same straight line दिन्छ, right? Okay, all right. So okay, so यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि जबसम्म सपोर्ट भेक्टर यसले सपोर्ट गरिरहेको छ है, त्यो मार्जिनहरुले सपोर्ट गरिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले यतातिर त्यो मार्जिन भन्दा यता जतिसुकै पोइन्ट बढाउन अथवा यतातिर जतिसुकै पोइन्ट बढाउन है, हाम्रो चाहिँ मोडल चाहिँ चेन्ज हुँदैन है, it will still be the same boundary, right? Same to discriminating line, right? Same हुन्छ, okay? ठिक छ, मैले भनेको बुझ्नु भयो? Did you understand what I tried to explain? Yes, sir. Yeah. Okay, very good. All right, now in the left panel we see the model and the support vectors for 60 training points. In the right panel we have double the number of training points, but the model has not changed. Okay? The 3 support vectors from the left panel are still the support vectors from the right panel. Okay? This insensitivity to the exact behavior of distinct points is one of the strengths of SPM model. Okay. All right. So let's see. Let's see if I can run this. Okay. Let's see. It's not 10 points. We have this, you know, SPM based how could you 200 points. Let's see. It's my change by see, yes, 200 points per change by now. Now they are no longer support vectors they are no longer these support vectors because data data series support vectors. These are no longer the support vectors. It's a support vectors. Support vectors. Okay, so the support vectors support vectors margin bitra naya points or we still get the same model. Okay, all right, so let's see about linear use. Okay, that was a simple case too, right? Now let's see, look at something called kernel, right? Kernel SPM, right? Kernel methods. Okay, beyond linear boundaries. Okay, linear boundaries. Okay, so how about we have curve boundaries or non-linear boundary, right? So where SPM becomes extremely powerful is when it is combined with kernels, right? So I'm kernel kernel but you have seen that we have already done this kernel kind of and basis function. Basis function हामीले गरे नि अर्को बेसिसमा लगाएर इनपुट ट्रान्समिसन गरेर हैन अर्को बेसिसमा लगाएर त्यहाँ चाहिँ हामी फिट गरेर कम ब्याक हैन सो हामीले त त्यो दुई तीनवटा एक्जाम्पल पहिले गरिसक्यौं है सो त्यही नै हो है सो बेसिस फंक्शन kernels are like they are the basis functions है सो हामीले के गरे थियो त्यति बेला भन्दाखेरि we projected our data onto higher dimensional space त्यो जुन इनपुट एक्सेस x लाई हामी के गरे थियो हामीले चाहिँ यस्तै polynomial function use गरेर polynomial use गरेर हैन we took it to a higher dimensional and more complex data हैन अर्को बेसिसमा लगाएर अनि त्यहाँ फिट गरेर गरेको थियो and then we came back and then even non-linear data पनि linear regression fit गरेको थियो हैन okay so there we projected our data onto higher dimensional space defined by polynomial. It is a polynomial case here, or Gaussian basis function, sorry. Right? Thereby, we were able to fit for non-linear relationship with linear classifier. And you have to go to the okay. So, in SPM model, we can use a version of the same idea, right, to motivate. Okay, I'm just SPM use you'll see how powerful it is. Right? Well, so the very comes time. So I'm going to stop right here and please join. Please join back.